मैं थे ते ढोल मेरा वाते मैं समा ढोले दी बाते मेरे अवे माया कोई विकण मुलोकाया इंज बर्बाद की तैवे मैं कुड़े खण लूखाया। बस उस तरह के कई वाक़यात ऐसे हुए हैं क्योंकि अबू नहीं चाहते थे कि मैं इस शोबे में आऊँ, टैक्सी चलाता रहा। इस तरह के बहुत सारे काम, फिर जिंदा रहने के लिए तो पेट भरने के लिए तो तहरीक ज़रूरी होती है। पहला मेरा प्रोग्राम कराची में हुआ 73 में, दुआएं मिली। मुझे तो अभी तक रॉयल्टी नहीं देते। खान साहब के साथ मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया और डोनेशन शो किए। वो 4 मुझे छोड़ गई थी तो क्या करता, मैं 5वीं न करता। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ हमारा वक्त नहीं गुजरता। मैंने कहा ठीक। मैं रूस नहीं गया और इसराइल नहीं गया, बाकी हर जगह गया। जब भी गाता हूँ वो याद आती, बर्दाश्त सिखा दिया। आज भी याद आती है? जी आते। अच्छा, और अगर मौका मिला तो मियाँ वाली ले जाएंगे? नहीं। अच्छा, अब किसी और की अमानत कि मेरा वजन पिछले कई सालों से 75 किलो है, उससे ऊपर नीचे नहीं जाता। मेरे बाप दादा उनके पास हर किस्म की गन, हर किस्म का असला होता था। तो मैंने अपने साथ कभी चाकू भी नहीं रखा। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, मैंने तुझे गाना गाया ही नहीं। अच्छा, बड़ी हमारी शर्तें लग गई ये वो। कहता ठीक है आप यूं के आए फिर बात करते। उसने कहीं से वो गाना ढूंढा और मैं जूं ही उसकी गाड़ी में बैठा हूँ उसने लगा दिया। सराइकी को सराइकी ज़बान ही नहीं मानते थे, कहते थे पंजाब ये पंजाबी है, पंजाबी की एक ब्रांच है। लेकिन अल्लाह का फजल है, वो मानते हैं कि ये सराइकी ज़बान अलग ज़ुबान। मैं सिंधी च गाया, पंजाबी च गाया, उर्दू च गाया, पश्तो च गाया। कोई याद मैं करवा दे वहाँ कोई एक लाइन दसा दे नहीं मतलब मैं दू लफ्ज़ आगे के। अच्छा नहीं, ऊपर वाले पैसे जो हैं मैंने कभी नहीं लिए। हाँ, मैं पार्टी को कहता हूँ वो आपके अपना। अच्छा, हाँ, ऊपर से 10 करोड़ हो जाए, मुझे इतने पैसे चाहिए। एक अजीब किस्म की मेरी यादाश्त मुंसलिक थी उससे, इसलिए नहीं मैंने। आपके वालिद साहब फिर बाद में आपसे राजी हो गए थे, सुनते थे आपको? अच्छा, मेरे सामने कभी नहीं सुना, गैर मौजूदगी में तो सुनते थे। अम्मा बताती थी। पहली अस्थाई मैं बदल देता हूँ, कहता बदल दो। फिर मैं अस्थाई ये खुद मैंने लिखी, कमीज तेरी काली सोने फुला हुआ। यादाश्त बहुत कमजोर। बूढ़े हो गए ना अभी आप? कितनी उम्र हो गई है अभी? ये नहीं बताता। अच्छा फिर आप एंड कर देते हैं या उनको कहते हैं नहीं भी हिम्मत करो थोड़ी? जाहिर है मैं उन्होंने कहना ये आखिरी है मैं नहीं, मोहब्बत तो आज भी मैं तैयार हूँ। कोई हाँ, कोई ऐसा दोस्त मिले जिससे मोहब्बत की जाए। और मैं फिर बहुत दफ़ा गया, 2007 में मैंने हज किया। दिल के मुआमलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था, कोई मेहमान तो न था। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुश आमदीद। और आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे कि आप लोग मेरा फेस भी देख रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, ड्रीम कम्स ट्रू। बचपन से हम सुनते आए हैं। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, आपने तस्वीर भी देख लिया, नाम भी देख लिया, लाला अताउल्लाह खान ईसा खिलवी। मैं ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान इंडिया का मैच था, एशिया कप श्रीलंका, तो मैं वहाँ पे गया फैमिली के साथ। जिस गाड़ी में हम जा रहे थे तो हमने लाला जी के गाने लगा लिए ब्लूटूथ पे। तो वो ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैंने कहा कि तुम्हें समझ आती है? कहता मुझे समझ नहीं आती। वो श्रीलंकन था लेकिन वो भी इनका फैन। पूरी दुनिया में लोग इनको चाहते हैं, पसंद करते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। मतलब क्या कुछ है जो इन्होंने नहीं गाया, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने आगे आने वालों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, इतना कुछ गा दिया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी तवज्जो से आपके सुनने वालों से राब्ता पड़ेगा आज। जी इंशाल्लाह। और लाला जी आज आपसे बड़ी मजे की बातें होंगी, क्योंकि मुझे आपके बारे में काफी मालूमात भी हैं। मैंने किताबें भी पढ़ रखी हैं और वैसे भी रिसर्च है। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके बचपन से। थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए कि आपने तालीम कहाँ से कितनी हासिल की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे सारा सफर शुरू हो गया इंशाल्लाह। ईसा खैल से मैंने मैट्रिक किया। बचपन गुजर गया मैट्रिक। अच्छा, और स्कूल में आपको गाने का काफी शौक था? वहाँ पे आपके कोई उस्ताद थे, उन्होंने आपको कहा कि आप? बहुत शौक था। मैट्रिक से आगे भी फिर पढ़ा आपने? हाँ, मैं फिर फैसलाबाद पढ़ता रहा। अच्छा, FA मैंने उधर से किया, मियाँ वाली से प्राइवेट BA किया। अच्छा माशाल्लाह। लाला जी थोड़ा सा आपकी महफिल के बारे में बात करते हैं। मैकदा एक होता था, मैकदे की स्टोरी बताएं कि मैकदा कहाँ से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था,
اس کے بارے میں کچھ تفصیل وہی بتائیے. ہم نے سٹنگ روم بنایا ہوا تھا، کیونکہ وہاں کا سسٹم ایسا تھا کہ ہم باہر تو گانا گا نہیں سکتے تھے. تو اس میں پھر شام ڈھلے جو دوست احباب ہے وہ آ جاتے تھے، تو رات گئے تک وہ محفل لگتی تھی. اور اس محفل میں ایک دن مسئلہ بھی ہو گیا تھا، آپ کی والدہ محترمہ جو تھی وہ آپ کو انڈیکیشن دینا بھول گئی تھی کہ آپ کے والد صاحب باہر آ رہے ہیں. وہ بس اس طرح کے کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، کیونکہ ابو نہیں چاہتے تھے کہ میں اس شعبے میں آؤں. جی جی. تو وہ کڑی نظر رکھتے تھے، اور ہم بھی کڑی نظر سے بچنے کے مختلف طریقے کرتے رہتے تھے. دادا جی، آپ کے جو آج بھی گانے ہیں زبان زد عام ہے، یہ بھی شاید بہت کم لوگ جانتے ہو کہ میں کدے کے زمانے کے جو آپ کا ہے وکرن ملوک آیا انج برباد کیتے میں کو دیکھن لوگ ہے، یہ بھی آپ میں کدے میں گایا کرتے جی تھے. ہاں جی. تو یہ سب آپ کے نے خود تخلیق تھی ساری، خود آپ اس شاعری بھی کرتے تھے یا نہیں، جو میں دوسرا شاعری نہیں کرتا تھا، لیکن میری خوش قسمتی کہ مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا. وہ لکھتے تھے، جیسے مجبوری سخیل بھی ہے، منور علی ملک ہے، اور مظہر نیازی ہے، اظہر نیازی ہے، صابر آڈا خان ہے، جی، آڈا خان، سونا خان بے سونا وس. خان بے وس ہے. اس طرح بہت لوگ تھے جو اس وقت لکھا کرتے تھے، میں گایا کرتا تھا. اور کبھی کبھی تو آپ ایک ہی گانا 4 گھنٹے بھی گاتے رہتے تھے. بس وہ کوئی اچھا لگ گیا، سننے والوں کو پسند آ گیا، اپنے دوستوں کو، تو وہ پھر کھینچا تانی میں اس میں کبھی دوڑا فٹ کر دیا، کبھی مائیا لگا دیا، کبھی شعر لگا دی اردو کے. اس طرح وہ آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا ہو جاتا. دادا جی، یہ آپ کہاں سے لے کے آئے تھے یہ چیز؟ آپ سے پہلے تو یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ اردو پنجابی سرائکی مکس اور ایک غزل ہے 5 اشعار کی تو اس کو 1.5-2 گھنٹے تک گا دیا. نہیں، یہ کسی نے گائیڈ نہیں کیا، بس اپنی طرح اللہ کی طرف سے یہ ایسے ہی ہوا کہ اس وقت تو شوق تھا گانے کا، مٹیریل نہیں ہوتا تھا تو ادھر ادھر سے اکٹھا کیا، جو وہ مل گیا اسی کو غنیمت جان کے وہ کیا، اور پھر وہ لوگوں نے پسند کیا. اس وقت آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ ایک آپ کا سٹور ہوتا تھا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. صدف جنرل سٹور جو آپ کا نہیں، ہوتا تھا. وہ تو بہت بعد میں تھا، صدف کے نام سے. اور پھر اس کے بعد میں ڈرائیونگ کرتا رہا، مختلف جگہوں پہ کام کرتا رہا، ٹیکسی چلاتا رہا، اس طرح کے بہت سارے کام. پھر زندہ رہنے کے لیے، تو پیٹ بھرنے کے لیے تو تحریک ضروری ہوتی ہے. کس شہر میں آپ ٹیکسی وغیرہ چلاتے میں رہے؟ ٹیکسی کراچی میں چلاتا ہوں. اچھا. اور لاہور میں آپ نے ہوٹلوں میں بھی کام کیا؟ لاہور میں ہوٹلوں پہ. اور فیصل آباد میں کیا کیا آپ نے؟ وہاں پہلے تو میں پڑھتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے رکشہ بھی چلایا. پھر اس کے بعد رحمت گرامو فون والوں سے رابطہ پڑ گیا، پھر ان کے ساتھ ایک طویل مدت گزری. لالا جی، یہ کیا فیلنگ ہوتی ہے اس وقت جب آپ فیصل آباد میں تھے؟ آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے، آپ نے حبیب بینک میں کلرک کے لیے درخواست بھی دی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا. لیکن 10-12 سال کے بعد آپ اسی جگہ سے گزر رہے تھے اپنے دوست منور علی ملک صاحب کے ساتھ، اور آپ اپنی مہنگی گاڑی میں تھے. تو تب کیا کیفیت تھی آپ کی؟ کوئی خاص نہیں تھی، بس محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. اللہ جل شان ہو کی مہربانی کہ شوق یہی تھا، اس کو چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا، اسی میں لگا رہا. تو حالانکہ مجھے ABC تو آج بھی نہیں آتی میوزک کی، لیکن بس اللہ نے ہاتھ پکڑا اور یہاں تک پہنچایا. لیکن درمیان میں آپ 1-2 دفعہ بھاگ بھی گئے تھے، باغی ہو گئے تھے، یعنی میوزک سے ہی. حالانکہ میں کدا آپ سجایا کرتے تھے، پھر آپ کراچی چلے گئے، پھر آپ کے دوستوں نے خط لکھا. نہیں، پھر وہ وہی کہ ابو مخالفت کرتے تھے، پھر انہوں نے ان کو کیا کہہ سکتے تھے، پھر اسی لیے ان سے دور رہ کے پھر کوشش کی. تو پہلا میرا پروگرام کراچی میں ہوا 73 میں. تو اس وقت ایک پروگرام چلتا تھا نیلام گھر، طارق عزیز کا. جی بالکل، PTV پہ. اس میں نے گیا، اس کے لیے کئی مہینے میں بیٹھا رہا وہاں پہ. ایک سفارش کروائی طارق عزیز کو، جو کمپنی سپانسر دیتی تھی، ان کے توسط سے انہوں نے مجھے پھر اپنے پروگرام میں چانس دیا. اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ چل پڑا. نہیں، وہ 73 کے بعد پھر
छोटा मोटा इधर उधर चलता रहा। रेडियो पाकिस्तान भावलपुर पे गया, वहाँ बड़ी मुश्किल से एक 3 मिनट का प्रोग्राम मिला। और फिर ये रहमत ग्रामोफोन वालों के पास तो मैं 77 में आया। अच्छा, जब आपने 4 एल्बम इकट्ठे रिकॉर्ड जी। करवाए, और वो तो फिर रातों रात ही, हाँ वो फिर अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया। तो उससे आपको भी कोई रॉयल्टी मिली, या उसमें तो लोगों ने कॉपियां बना बना के वो तो पूरी नहीं कर पा रहे थे मास्टर नहीं, कॉपीज? दुआएं मिली मुझे, तो अभी तक रॉयल्टी नहीं देते। अच्छा, हाँ, हालांकि उस वक्त तो कितने लाखों- चैनल चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि लाला जी, मुझे यहाँ से ये बात याद है कि आपके अक्सर गाने लोगों ने अपने यूट्यूब पे चलाए हुए हैं, डिफरेंट तो यूट्यूब चलो चैनल इसी पे। बहाने से ज़कात निकलती रहती। अच्छा, आपने कभी किसी को नहीं कहा कि यार ना। बंद कर दो या कोई स्ट्राइक वगैरह? अभी कुछ 2-4 दिन हुए हैं मैंने अपना चैनल बनाया है। अच्छा, इससे पहले का जो चैनल है वो कोई भी आपका नहीं है? तो मिलियन सब्सक्राइबर हैं लोगों के पास अताउल्लाह सखेलवी के नाम पे। वो जो चलाते रहते हैं उनके पास है, मुझे भी पता चलता रहता है, लेकिन कभी इत्तेफाक, कभी शौक नहीं था। अभी बेटे ने और दोस्त अहबाब ने मजबूर किया है कि अपना चैनल बनाओ, क्योंकि अब उम्र का वो हिस्सा है कि इतना सफ़र भी नहीं होता, तो ज़रा आसानी रहेगी, तो सो मैंने बना लिया। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ कि लोगों ने तो बड़ा कुछ इस पे, आपका जो अभी चैनल है उस पे आपने पहला गाना भी डाला, जिथे तू में ढोला। हाँ कोई हो नहीं सकता, मेरे ख्याल आपने उसकी वीडियो भी घर पे रिकॉर्ड की है। जी हाँ। अच्छा, ये घर के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका घर बड़ा, मतलब जिस तरह गांव का स्टाइल होता है, गांव का अंदाज होता है, आपका जो टीवी लाउंज है उसमें आपने कैसेट्स भी लगा रखी हैं, खिड़कियां भी बहुत पुराने जमाने की। वो इसलिए कि बेसिकली तो हम पहलू लोग हैं, बेसिक तो नहीं भूलना चाहिए। तो इस वजह से मुझे ये अपने इलाके का कल्चर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि इसमें मियाँ वाली नज़र आए, तो अल्लाह का शुक्र है नज़र आता है। लाला जी, आमतौर पे जब इंसान के पास पैसा आता है, शोहरत आती है, बड़े शहर में जाते हैं, फिर बड़े मुल्कों में जाते हैं, जाने में हर्ज भी कोई नहीं है, लेकिन आपने अपना जो असल है, आपका जो मेन डेरा है, वो आपने इस खेल में रखा हुआ है, और आपने अपना ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं लिया। जब आपका पासपोर्ट होने का टाइम पूरा हो रहा था, आपने उससे पहले ट्रैवल कर लिया कि मेरा वक्त ही पूरा ना हो। इसकी क्या वजह है? क्या हर्ज है किसी और मुल्क का पासपोर्ट लेने में या ऐसे मामला में? पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत कोई मुल्क नज़र आएगा तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ की। पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क दुनिया में नहीं है। ये हमारी बदकिस्मत है, हमें कोई लीडर नहीं मिला अभी तक, वरना हमारा मुल्क बहुत आगे जा चुका होता। अल्लाह करेगा अब इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सियासत पे तो नहीं, मैं वैसे आपसे अगर खान साहब की बात पूछ लूं, आपकी उनसे कब से शनासाई, कब से मुलाकात, आपका जाती ताल्लुक? खान साहब से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, और बल्कि जब शौकत खानम शुरू किया तो खान साहब के साथ मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया और डोनेशन शो किए, तो तब से लेके फिर तो ज़्यादा गहरी हो गई। जब सफ़र इकट्ठा करता है आदमी, खाता इकट्ठा है, तो ताल्लुक़ ज़्यादा बढ़ता है, और फिर एक दूसरे के साथ सफ़र करते करते, वैसे तो एक ही फैमिली है जी बिल्कुल, एक ही इलाका है हमारा, तो उस वजह से भी एक ताल्लुक़ और रिश्ता है। और ख़ान साहब में जो खूबियाँ हैं उन्होंने बहुत मुतासर किया, तो ख़ान साहब के बहुत करीब रहने का वक्त मिला। अल्लाह उन्हें खैरियत से रखे, आमीन। आपने कोई मुलाकात की कोशिश की उनसे अभी जेल में? नहीं, अभी तो मैं थोड़े देर हुए हैं वापस आया हूँ। जी जी बिल्कुल, आप ज़्यादा अरसा बाहर ही रहे। मैं बाहर रहा हूँ। लाला जी, थोड़ा सा मोहब्बतों के बारे में बताइए। आपके दोस्त तो कहते हैं आपने बहुत मोहब्बतें की, आपकी पहले शादी नाकाम भी हुई, बल्कि 3 शादियां ज़रूरी नहीं शादी जहाँ हो वहाँ मोहब्बत। ये तो हमारे इसमें मुआशरे में तो मजबूरन करनी पड़ती। जब एक दफ़ा बंदा भटक जाए तो फिर तो इससे बिछड़ के कुछ तो हम तो मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला उसी दर के हो गए। तो पहली 3 शादियां आपकी नाकाम हुई, फिर चौथी शादी आपकी जो है वो बेहतरीन कामयाब रही, फिर उसके बाद ये, यानी अभी मौजूद तो आपकी 2 है ना?
जी हाँ। तो फिर उसके बाद ये आपने 5वीं शादी कब की थी और ये क्यों, मतलब बच्चे बड़े हो गए थे सारा, तो फिर ये क्या सिलसिला था, ये शादी कैसे हुई आपकी? वो 4 मुझे छोड़ गई थी तो क्या करता मैं, 5वीं न करता। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ हमारा वक्त नहीं गुजरता। मैंने कहा ठीक। तो बच्चे कहाँ पे रहते हैं आपके? बेटा मेरा अमेरिका में रहता है बड़ा, सावल, बेटी मेरी स्पेन में रहती है, लारेब, और छोटा बिलावल लंदन में रहता है। अच्छा, और जो छोटी फातिमा है वो आपके ईसा साथ खैल रहती में है? है, ये सॉरी लाहौर में ही हमारे साथ ही है, अभी पढ़ रही है, मैट्रिक के बाद इंशाल्लाह जाएगी बाहर। इंशाल्लाह। बच्चों को भी म्यूजिक का शौक है? सावल तो गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनके ये भी अलावा- छी का पता है उन्हें बेसिकली, मैंने सिखाया किसी को नहीं, लेकिन हालांकि मुझे तो आता ही नहीं, मैं सिखाऊंगा क्या। लाला जी आप लेकिन इतना वो बेहतरीन वो गाते लय हैं। और सुर में है, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होते हैं शोबे में, वो दोनों हैं उनमें। तो मैंने कहा को पहले पढ़ लिख लो, उसके बाद जो जिस शोबे में काम करना चाहो करो। अच्छा, आपकी जो महरूमियत आपने देखी, आपने ये सोचा कि आप अपने बच्चों पे वो सख्ती नहीं करेंगे, जिस फील्ड में जाना अब चाहें? मेरी बेटी लारेब तो माशाल्लाह वो ऑस्कर अवार्ड जी जी, विनर है। अमेरिका में उन्होंने वो बहुत बड़ा सारी बेहतरीन फिल्में काम की किया हैं, फिल्मों में, जी बिल्कुल। हाँ। तो छोटा बीबीसी के साथ काम करता है, सांवल जो है वो आईटी के साथ काम करता है और म्यूजिक भी करता है साथ। लाला जी, जब आप लाहौर में रहते थे, एक वो वक्त था कि आप नूर जहां को देखने के लिए उनके घर के बाहर बैठे होते थे, फिर वो वक्त भी आया कि आप उनके साथ, आपने गाया भी, उनके साथ बैठे भी। इन दोनों में क्या फर्क था? जब आप वो आदमी को अपना इश्क सामने नजर आता है तो उस वक्त की कैफियत बयान नहीं की जा सकती। वाह। वो इश्क इसलिए था, एक तो म्यूजिक से मेरा ताल्लुक था जी बिल्कुल। शुरू से ही, दूसरा इतना बड़ा कदावर नाम, इतनी बड़ी शख्सियत, और जिसको देखने का बहुत ही शौक था कि जब मौका मिला उनके साथ काम करने का, बैठने का, उठने बैठने का, और उनकी जो ख़ास तौर पे मेरे साथ जो मोहब्बत थी, जो मेरा उनके एहतराम का रिश्ता था, वो कायम रहा। अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। आमीन। और मेरा स्टूडियो ईसा खेलवी स्टूडियो था, तो उसमें वो वाहिद इदारा था जिसका इफ्तिताह करने वो खुद आई थी। अच्छा, ईसा खेल में? नहीं, इधर जेल रोड पे लाहौर में। जी, इधर उसका इफ्तिताह उन्होंने किया था। पहली गाड़ी आपने कब ली थी? याद नहीं, मेरा ख्याल है 77 में ली। यानी जब आपके वो रहमत ग्रामोफोन वाले जब 4 एल्बम आए थे, तो उसके बाद फिर? जी हाँ। उसके बाद फिर हालात अचानक ही बदल गए थे? किस निस्बत से? माली हवाले से, पैसों के हवाले से? माली हवाले से पहले भी खुदा न खास्ता अगर मैं गाना शुरू न करता तो बुरे नहीं थे। बेसिकली ज़मींदार लोग हैं और उनका जो ज़रिया मुआश ज़मींदार ही होता है, तो सफ़ेद पोशी के लिए बहुत थे। लेकिन इस तरफ आने के बाद तो फिर 80 के बाद फिर हालात बदले। पहला सफर आपका कौन सा था पाकिस्तान से बाहर? किस मुल्क में कॉन्सर्ट? यूके में। यूके में किस सन की बात है? 78 में। तो वो आपका कैसा तजर्बा था जब आप मुल्क से बाहर जा रहे थे और वहां जाके परफॉर्म किया? वहाँ जाके पहली दफ़ा जब मैं गया तो 3-4 महीने रहा, मुझे यूँ लगा मैं जेल में चला रहा। अच्छा। मैंने बताया कि मुझे अपना मुल्क बहुत प्यारा है, वहाँ कुछ भी नहीं सिवाय इमारतों के। वहाँ कुदरती नेचर है जी जी, लेकिन उन्होंने इतनी सी है तो इतनी बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। हमारे पास इतनी है, हमने इतनी बनाई हुई है। ये है फर्क बस। कितने मुल्कों में आपने परफॉर्म किया, कुछ याद है आपको? मैं रूस नहीं गया और इसराइल नहीं गया, बाकी हर जगह गया। अच्छा, पूरी दुनिया में मैं परफॉर्म? वैनकूवर से फीजी तक गया हूँ, वाह। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। वाह।
اور آپ کے ایسے بھی بہت سارے فینز ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا سری لنکا میں مجھے ایک بندہ ملا، بہت سے دنیا میں ایسے ہیں جو آپ کی زبان نہیں سمجھتے، تو آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ایسے فین سے؟ بہت دوستوں، اب تو شو کرنا جاتا ہوں تو ظاہر ہے وہ اتنی پبلسٹی کرتے ہیں، اور پبلسٹی کا انداز ہی بدل گیا اب تو لوگ آتے ہیں اس میں جو بہت پیار کرتے ہیں. زبان نہ انہیں میری آتی ہے نہ مجھے ان کی آتی ہے، لیکن وہ سنتے ہیں، میں سناتا ہوں. کوئی دوڑا وغیرہ نہیں ابھی یا کوئی غزل؟ نہیں، وہ تو انسٹرومنٹ ہو تو پھر میں شوقیہ فنکار تو ہوں نہیں مجھے پتا ہے بالکل، لیکن اگر آپ کی بھی بڑی پسندیدہ غزل ہے، تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا کام ہو جائے. میں ایک شعر استائی تو سنا سکتا ہوں. جی پلیز. تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا کام ہو جائے، تو اگر ہم کلام ہو جائے. واہ لالا جی، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بات کی کہ جب انسان تھوڑا شہرت اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو عام طور پہ لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن آپ کے جتنے قریب کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں لالا کے اندر وہی سادگی ہے، آج بھی دوستوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، دوستوں کے پروگرام فری میں کرتے ہیں، اپنے پلے سے پیسے لگا کے جاتے ہیں. یہ سب کیا کوئی جس طرح فیملی میں ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں وہاں سے تھی یا آپ کا کوئی اپنا مزاج؟ یہ تو خودداد چیز ہے. اللہ عجز و انکساری میں بہت مزہ ہے. جھک کے ملنا بہت بڑی کرامت ہے، اس سے دنیا مرید ہوتی ہے. اور جو ہوں میں، میری ماں نے مجھے سکھایا. تو آج بھی مجھے پتہ نہیں میری شہرت کا حدود اربہ کیا ہے، لیکن بس ٹھیک ہے، اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے، اور سننے والوں کے دل میں میری محبت ہے. 50 سال سے مجھے برداشت کر رہے ہیں. اور ابھی تو آپ 50 سالہ جو اپنی ایک کامیابی کو منانے کے لیے ورلڈ ٹور پہ بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ. کہاں پہ آپ کا پلان ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا خیال ہے کینیڈا، یو کے، یورپ، اسکینڈینیویا اور مڈل ایسٹ میں، جاپان اور آسٹریلیا میں. زبردست. لالا جی سب سے زیادہ آپ کو یاد ہے آپ نے کتنا گایا لائیو ایک محفل میں؟ کتنے گھنٹے تک آپ نے گایا؟ نہیں، وہ زمانہ جب آتش جمع تھا تو 6 گھنٹے گایا کرتا. شام کو شروع کیا، فجر کی اذان ہوئی تو بند کی. اس وقت تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی تھی. کبھی ایسا ہوا کہ آپ گا رہے ہوں اور آپ کو اپنی محبت یاد آ گئی اور آپ کو آنسو نکل آئے ہوں، یا آپ کو اس وقت ضبط کرنا پڑا ہو کہ یہ؟ جب بھی گاتا ہوں وہ یاد آتی ہے. اچھا، تو پھر کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے میرے گائکی میں؟ مجھے تو فیس دیکھ کے کہیں نہ کہیں جو ہے، لیکن پریکٹیکلی تو کوئی چیز نہیں، یعنی کچھ ایسا ہو نہیں رہا ہوتا، ظاہر ایک اندر کی کیفیت ہے. برداشت سکھا دیا. آج بھی یاد آتی ہے؟ جی آتے. اچھا، اور اگر موقع ملا تو میاں والی لے جائیں گے؟ نہیں. اچھا، اب کسی اور کی امانت. واہ. اب تو جو ہے اسی کو میاں والی لے جاتا ہوں. اور پھر لاہور لے آتے ہیں. ہاں. لالا جی اتنے سارے سفر ہوتے ہیں تو کیسے مینج کرتے ہیں؟ آپ کی ماشاءاللہ صحت اچھی ہے، ابھی اگرچہ آپ کا تھوڑا پین کا ایشو چل رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. لیکن یہ سارا کیسے مینج ہوتا ہے؟ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی خوراک ایسی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا. خوراک بھی میں ایکسٹرا آرڈنری نہیں کھاتا. آپ دیکھ رہے ہیں میرے اس کو کہ میرا وزن پچھلے کئی سالوں سے 75 کلو ہے، اس سے اوپر نیچے نہیں جاتا. تو میں ایک مخصوص سا میرا ناشتہ ہے، مخصوص سا لنچ ہے، اور مخصوص سا ڈنر ہے. بس. کیا پسند کرتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں، ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، دوپہر میں یا رات میں؟ یہ میرا اور میری بیگم کا روز جھگڑا ہوتا ہے. اچھا. ہاں، جو مل گیا اسے کو مقدر سمجھ لیا. اچھا، کوئی خاص فوڈی نہیں ہے کہ جی مجھے یہی چیز ہونی چاہیے، مجھے یہی چیز ملنی چاہیے؟ جو وہ بنا دیتی کھا لیتے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ڈنر پہ اکٹھے تھے آپ کے ساتھ مانچسٹر میں، تو وہاں پہ
हर तरह की नेमत थी अतर आशिक भाई के दस्तरखान पे, लेकिन आपने कहा था मुझे दाल बनवा के खिलाओ भाई, दाल हाँ। क्यों मिसिंग है? हाँ, तो दाल बहुत ज्यादा पसंद है। दाल पसंद है, और वहाँ जो मटेरियल बनता है वो मुझे पसंद नहीं है, बजाय इसके कि उसमें ज़्यादा मसाले डालते हैं, ऑयल ज़्यादा होता है, तो उसकी बजाय सिर्फ जो दाल है वो सही रहती। लाला जी ज़ाहिर है आपने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, हर तरह के फ़ैन मिलते हैं, कोई ख़ास फ़ैन मोमेंट याद है आपको कि कोई ऐसा फ़ैन आया हो कि आपने कहा फ़ैन सारे ही ख़ास होते हैं, अच्छा जो 50 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं वो नहीं बर्दाश्त नहीं, मैं तो उनकी मोहब्बत है, और उनका फ़ैन होने का बड़ा मुझे वो है, फ़ख्र है कि वो मुझे प्यार करते हैं। ट्रकों के पीछे आपकी तस्वीरें लगी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो कभी ऐसा भी हो कि आपने जो कहा जी इसने लगाई है चलो ज़रा गाड़ी रोको इसको मिलते हैं? वो अक्सर ऐसा करता हूँ, मैं करता हूँ खुद, अच्छा आगे रोक लेता हूँ, वो उतरता है, हैरान हो जाता है, खुश होता है। आजकल तो हर के पास मोबाइल होते हैं, वो बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, तो ये सिलसिला तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज भी ऐसे करते हैं? हाँ, आज भी करता हूँ। लाला जी इतना बड़ा आपका नाम है, पूरी दुनिया में आपकी पहचान है, लेकिन आपका जो जब आप ट्रैवल करते हैं कहीं पे आपने वो प्रोटोकॉल क्यों नहीं रखे? वो आजकल तो बच्चों ने जो थोड़े से मशहूर होते हैं वो 2-3 डाले आगे पीछे रखे होते हैं। ये सब वैसे दिखा हुआ है, जो प्रोटोकॉल वाले होते हैं वो नहीं मरते भाई, वो भी तो मरते हैं। और मेरे साथ 4 गनमैन हों, वो आने वालों को कोई रोकेंगे ना? जो आने वाले कब रोकते हैं? लेकिन मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती की हो तो मैं इस किस्म का ख्याल करूं। मैंने कभी किसी को ज़ोर से नाम नहीं पुकारा किसी का, तो मुझे कौन मारेगा? नहीं उसके अलावा एक शश का प्रोटोकॉल लोग रखते हैं नो, कि जी मैं तो सारी रात सड़क पे गुजारता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा। मेरे बाप दादा उनके पास हर किस्म की गन, हर किस्म का असला होता था, तो मैंने अपने साथ कभी चाकू भी नहीं रखा। वैसे आपको चलाना आता है असला वगैरह? ज़ाहिर माँ ने तो वही सिखाया था, धरती माँ ने वही सिखाया था। हम ट्राइबल पठान हैं, जी जी बिल्कुल। तो वहाँ सबसे पहले तो यही 10 साल का बच्चा उसको उसके नेफे में वो पिस्तौल होगा, तो लेकिन मैंने कभी नहीं रखा। और ये जो आपका एक स्टाइल है, आज तो खैर आप घर पे बैठे आपने चादर नहीं पहनी हुई, तो ये मियाँ वाली का स्टाइल तो थोड़ा और था, वो कंधे पे रखते थे, आपने लटका के, और ये फिर आपकी नहीं, जब मैं घर से निकला था तो वो कंधे पे ही थे, और उसे साफा बोलते थे। जी जी। और वो मलमल टाइप का होता था। जी जी। फिर वो होते होते फिर मेरे दोस्तों ने मुझे चादरें देनी शुरू कर दी, मेरे फैंस ने। वो मेरी बहनें जो हाथ से कढ़ाई करती थी वो बना के मुझे तोहफतन देती थी, फिर मैंने वैसे करना शुरू कर दिया। लेकिन बेसिकली वो हमारा कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल। मर्द भी और औरतें, मर्द वाइट किस्म का रखते हैं जिसमें गर्मियों में पतला सा होता है, वो सर्दियों में ज़रा मोटा सा होता है। लाला जी आप इंडिया गए भी और वहाँ पे आपने परफॉर्म भी किया, आपको वहाँ से ऑफर्स भी आई कि आप हमारे साथ आके मिल के गाएं? मैंने हेमलता के साथ गाया। जी बिल्कुल, मैं तो सवाल वैसे लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, मुझे सारी हेमलता ने मुझे लंदन में मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा आप मेरे साथ इंडिया चलें, मेरे साथ गाना गाएं। मैंने कहा जी आप अगर पाकिस्तान आना चाहें तो मैं आपको वेलकम करूँगा। और फिर वो मैं आ गया, मेरे को 1 हफ्ते बाद वो आ गए। फिर हमने 4 एल्बम इकट्ठे किए। फिर उसके बाद 2-4 दफ़ा मैं गया हूँ उनसे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ ऐसा वो नहीं किया मैंने। उन्हीं में से आपका गाना था मुझे दर्द दे के ना आज़मा? मुझे याद नहीं। हाँ मुझे बल्कि जब मैनचेस्टर में एक दफ़ा हम लोग बैठे थे तो आपको ना किसी ने, अतर आशिक भाई ने शायद किसी ने कहा कि यार ये गाना है लाला जी इसका दौड़ा जो है तो वो कोई सुना दें। आपने कहा यार मुझे तो याद नहीं है, तो फिर मैंने आपको पूरा बताया था। मुझे ये नहीं आपका इतनी चीज़ें याद हैं। अच्छा। तो अच्छा आपको वैसे अपना कितने कलाम याद है? मुझे तो 1 लाइन याद नहीं। अच्छा। और जब तक डायरी सामने ना हो तो? हाँ बिल्कुल सामने शुरू से ही होती है, लेकिन अब तो मेरा ज़हनी
عمر کے ساتھ ساتھ یادداشت جاتی رہی ہے، تو اب تو بہت ضروری ہوتی ہے. ویسے کم و بیش کتنے گانے گائے ہیں آپ نے؟ شمار نہیں کیا. ابھی کل ایک دوست نے مجھے گانا پی ٹی وی کا گانا بھیجا ہے، میں سن کے حیران ہو گیا میں نے کب گایا ہے اور کیسے گایا ہے. ایک بلیک برن میں میرا یو کے میں دوست تھا، اس نے مجھے کہا یہ گانا مجھے نہیں مل رہا، آپ نے گایا ہے تو یہ گانا مجھے ڈھونڈ کے دیں. میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، میں نے یہ گانا گایا ہی نہیں. اچھا. بڑی ہماری شرطیں لگ گئیں یہ وہ. کہتا ٹھیک ہے آپ یو کے آئیں پھر بات کرتے. اس نے کہیں سے وہ گانا ڈھونڈا اور میں جو ہی اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اس نے لگا دیا. یعنی اتنا کام کیا مجھے شمار نہیں، کیونکہ ریڈیو کا، ٹیلی ویژن کا، فوک ہیریٹیج کا، مختلف چینلز کا، مختلف کمپنیوں کا، کچھ یاد نہیں. لالا جی آج کل جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ تو بڑی پلان کر کے، اور ایک ایک گانا آپ نے ایک ہی سیڈنگ میں 4 البم ریکارڈ کروائے، تو وہ کس طرح یہ ساری پلاننگ ہوتی تھی؟ کمپوزیشن کون کرتا تھا؟ جتنی آسانیاں اب ہیں میں 10 کر دوں گا. جی بالکل، اب تو ہر چیز بہت آسان ہو گئی. بہت آسان ہو گئی. یہ بچے تو محنت نہیں کرتے. ایک ٹریک بنا کے، ٹریک آپ نے بنایا، ارینج میں نے کیا، دھن کسی نے بنائی، 1 لائن کسی نے لکھی، ویڈیو کسی نے بنائی، اور وہ کہتے ہیں سب کچھ ہم نے خود کیا ہے. وہ دیکھتے بھی خود ہیں، سنتے بھی خود ہیں. آپ کے دور میں بھی گنجائش تھی ایڈیٹنگ کی کہ اگر کچھ ساؤنڈ بہتر کرنا ہو یہ وہ چیز؟ نہیں، جب میں شروع کیا اس وقت نہیں تھی. اچھا، اس وقت نہیں تھی. نہیں، اس وقت ایک مثلا 50 میوزیشین بیٹھے ہیں، جی، ان میں سے ایک بھی غلط ہو گیا تو خان کا بچہ 0 سے شروع کر. اچھا. ہاں، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہ تو اب بعد میں ٹریک سسٹم آیا، پہلے 2 ٹریک آیا، پھر 4 ٹریک آیا، پھر 16 ٹریک آیا، پھر 8 ٹریک آیا، پھر اب تو 36 ٹریک کے وہ آ گئے ہیں. اور اب تو لیپ ٹاپ نے ہر چیز کو بگاڑ دیا. اس کے ساتھ ایک کی بورڈ ہو، ایک اس طرح کا مائک ہو، وہی آپ اسٹوڈیو بنا لیں. بہت آسان ہو گئی. ایک لائن آئی ٹھیک نہیں ہوئی، کل آ کے کر لو، کل ٹھیک نہیں ہوئی پرسوں آ کے کر لو. وہاں ایسی ایک جس دن اسٹوڈیو ہوتا تھا اس دن جہاں کو 150-200 بندہ انوالو ہو، اور مثلا میڈم نور جہاں نے آنا ہو تو وہ پروڈیوسر تو مر جاتا ہے اگر ایک دن میں کام نہ ہو تو اس وجہ سے اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ہمارے آج کل بہت سارے سنگر ایسے ہیں جو کہ لپسنگ کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی لپسنگ نہیں کی؟ ہم نے اللہ انہیں ہمت دے لائیو گانے کی. واقعی صحیح بات ہے، لائیو گانا. اور بلکہ آپ کے تو ایون جو البمز ریکارڈ ہوئے اس میں بھی اگر آپ کہیں پہ کچھ بھول گئے ہیں یا آپ نے غلطی سے اگلا شعر بولنے لگے تھے، آپ نے پھر اس کو بودر نہیں کہ آپ نے پیچھے سے دوبارہ آ کے آپ نے وہ کٹوایا بھی نہیں، آپ نے کہا اس کو لائیو کی صورت میں جانے دیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. میرا شروع سے ہی اسی طرح کا. حالانکہ پی ٹی وی پہ جو کلام میں گاتا تھا وہ نہیں گانے دیتے تھے. میں نے کہا گا وہ میں گاتا ہی نہیں. اچھا، گاؤں گا تو یہی گاؤں. سرائکی کو سرائکی زبان ہی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ پنجابی ہے، پنجابی کی ایک برانچ ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ سرائکی زبان الگ زبان. بلکہ لالا جی تھوڑی سرائکی گپ شپ تھی میں نے ماشاءاللہ پوری دنیا بسم اللہ سرائکی بھیڑی بھی رائے بڑے خوش تھے ان کے کوئی سرائکی گپ شپ حاضر سونا حاضر. تسا ماشاءاللہ سرائکی دی پہچان بنائی ہے پوری دنیا دے وچ، صرف پاکستان نے پوری دنیا کو پتہ لگے کہ ایک زبان ہے. تے تو کو آپ انہیں تے کوئی فخر محسوس تھیندے کہ یار واقعی میں کو کم کیتے؟ نہیں فخر تو نہیں، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ میں اس اتنے بڑے میرا فرض ہے کہ میں اس کو، چونکہ میری مادری زبان ہے تو اس کو اس حد تک اگے گھن کے بننا. اور اللہ نے مینوں ہمت دیتی کہ اج سرائکی دنیا ہر کونے یعنی جس جڑے ملکاں میں گیا ظاہر ہے اتنے سرائکی سمجھتے تن مینوں بلاندے. سرائکی پوری دنیا سمجھی ویندی ہے جتھے جتھے خاص طور سے میں کو بلایا ویندا ہے. تو اٹ مینس کہ وہ سمجھتے نے تو بلاندے. تو اس کا وہ ہے واضح ثبوت ہے کہ الحمدللہ سرائکی پوری دنیا سنی اور سمجھی جاتی اور بڑے شوق نہ سن دیں. اور بلکہ ہوں تو پنجابی اور اردو بولن والے لوگ جڑے نے
ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦੀ। अब देखो अल्लाह ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਟ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਾਇਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਈਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਮੀਰਪੁਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਹਿੰਦਕੋ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਰਾਇਕੀ को बड़ा पसंद करे ने। सराइकी तो अलावा तुसा केड़ी ज़बान च गावण आखे? मैं सिंधी च गाया, पंजाबी च गाया, उर्दू च गाया, पश्तो च गाया। तो को जेडे लोग मिलदे हैं पूरी दुनिया तो सवेंदे वे ते कोई फर्क होंदे कि अपने इलाके दा बंदा मिल वने ता या कोई सराइकी मिल वने? ज़ाहिर है बहुत खुशी थींदी है। अच्छा, कोई सराइकी होवे या अपने इलाके दा मियां वाली दा होवे, इलाके दा होवे, अपना कोई सराइकी बोलदा पे होवे, मियां वाली दा बोलदा पे होवे तो पहचान में ना भाई मियां वाली दा बंदा है या सराइकी बेल्ट दा बंदा है। तो उसको बाद पूछता हूँ अगर जे आता सराइकी आंदे, बड़ी खुशी थी और वो भी बड़ी मोहब्बत का इजहार कर दे। खाना शाना पकावे गिंदे भी कुछ है ना? अच्छा, शौक है नहीं कुकिंग? चाह पिला गिनना, चाह बना गिनना या अंडा फ्राई कर गिंदा बस। अच्छा, बाकी कोई शौक है नहीं। अच्छा, पाकिस्तान तो इलावा, पाकिस्तान तो है ठीक है, थोड़ी मोहब्बत है तो सब पूरी दुनिया फिरिए तो आपको केड़ा मुल्क सब तो ज्यादा पसंद आए? मुल्क अल्लाह दी ज़मीन है, बहुत मज़ेदार ज़मीन है, खूबसूरत है, वैनकूवर बहुत खूबसूरत है और पेरिस बड़ी खूबसूरत जगह है। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਹੀ ਉਸको ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਅਪਰੋਚ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਣ, ਦੇਖ ਸਕਣ, महसूस थी सकूँ। तो इस वास्ते काफ़ी जगह ते हैं अल्लाह नज़र आंदा है माशाअल्लाह। ड्राइविंग आप करेंदे वे तुसा? ड्राइविंग तो मैं हुण तक आप करदा हूँ। अच्छा, हुण कुछ अरसा होया मैं प्रॉब्लम की वजह तो नहीं कर सका, वरना मैं ड्राइवर नहीं रखे कभी जिंदगी। एक दफ़ा रखा ही तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, उस तो बाद तौबा कर ली। अच्छा कि गाड़ी आप चलाउणी ते हुण भी मियां वाली तक, चलो हुण ते थोड़ा मसला है, वरना कुछ अरसा पहले तक मियां वाली तक भी आप, मियां वाली लाहौर, मियां वाली जांदा भी हाँ ते आंदा भी हूँ। मैं कोयटा तक जांदा, कराची तक अपनी गड्डी ते जांदा। अच्छा दादा जी, एक दफा तुसा मौसीकी छोड़ दी थी, पुरानी गाल है, तुसा के जी मैं छोड़ दी थी, वल वापस वो छोड़न दी क्या वजह है और वापसी दी क्या वजह है? छोड़न की वजह तो मेरे को नहीं पता, लेकिन वापसी की वजह है भाई मेरे चाहने वाले, ख़ास तौर से मेरे पीर मुर्शद तौसा शरीफ वाले, उन्होंने इसरार किया कि तू दोबारा वापस जा, मजबूरन आना पे। अच्छा, लेकिन बाद एहसास होया कि मैं गलती की थी, मैनू नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लखा लोगों की मुहब्बत मेरे नाल इन्वॉल्व है, वो डिसार्ट थे और एक खासा तवील अरसा मैं नहीं गया, लेकिन वक्त मैं वापस आ गया। सुबह का भूला शाम को घर आ गया। लाला जी, थोड़ा दौर ज्यादा चंगा है कैसेट वाला या अज दा डिजिटल दौर ज्यादा अच्छा है? मेरा बाप कहता था जितना अच्छा वक्त हमने गुजारा है आपका नहीं है, तो मैं कहता हूँ जितना अच्छा वक्त मैंने गुजारा है मेरी औलाद का नहीं है, और वो इसी तरह कहते रहेंगे। ये सिस्टम है दुनिया का, इवें चल दे। हाँ, जेरे मौजूद है इन टाइम खास तौर पे सराइकी सिंगर हैं तोड़े इलाके दे, उन्हें चू ताकू केड़ा बेहतर लगदे? तुसा समझदे वे कि एक थोड़ा मेरे नाल सारे बेहतर ना, लाला जी इवें ना करो ना, मेरे नाल सारे बेहतर हैं। अल्लाह उन्होंने हिम्मत और ताकत देवे और ओ मेहनत करन, अपनी जुबान दा, अपने कल्चर दा उन्होंने महफूज रखो, दिफा कर सको। अच्छे बच्चे हैं और ये तो मेहनत और तजर्बे नाल गल होंदी। उन्होंने मैंने 55 साल हो गए गांदे, 60 साल हो गए, तो वो 60 साल की मेहनत और तजर्बा तो कुछ होर दसदा है। तो जेड़े बच्चे नवे आए, जाहिर है उन्होंने मेहनत करनी पौसी।
ਔਰ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਪੋਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਅਨਾਸਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਦੇਣੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ को बड़ी परेशानी थींदी है ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ को क्या ਮੈਸੇਜ ਦੇਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਵੇਂ ਕਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਵੀਵਰਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। तो आपको कितनी परेशानी थी तो फैमिली ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸੋਕੜ ਗਈ ਹੈ। जी हाँ बिल्कुल। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜਿਤਨੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫੈਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਾਤ ਗਏ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੁੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬਹਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਨੇ ਫੈਨ ਇਸੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਜ਼ਨ ਵਗੈरह ਸਾਰੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤਾਕੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਗਾਵਣ ਆਉਂਦੇ ਸੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋੜੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੋੜਾ ਆਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਡੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਇਤਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਡੋੜਾ ਮਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਫੋਕ ਗੀਤ ਮਿਲ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੀਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੌੜੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਾਏ ਕੀ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਦੇ ਦੌੜੇ ਸੋਨਾ ਖਾਨ बेवास ਦੇ ਦੌੜੇ ਸੋਨਾ ਖਾਨ बेवास ਆੜਾ ਖਾਨ ਨੁਤਕਾਲ ਉਹ ਦੌੜੇ ਚ ਕਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਦੌੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡ ਕੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਦੌੜੇ क्या बात है। वो मजबूरी सा खेल भी गीत दा बादशाह बिल्कुल कुर्बान मेरी जान मेरे ढोल सामले ते ऐसे अच्छे शोरा दा मेरे नाल वक्त गुजरे असां कट्ठे बड़ी मुद्दत गुजारी है तो उन्हां को असां भी कुछ दस थे भाई इंज करो तो कुछ वो अपने कोलों बेहतर कर दे ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕहीं ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੋੜਾ ਆਤਾ ਥੀ मैंने कोई भी जरा तो कोई याद हो ਡੋੜਾ ਮੇਰੇ को याद नहीं। अच्छा कोई याद मैं करवा देवा कोई एक लाइन दसा देवा नहीं मतलब मैं दो लफ्ज आगे के अच्छा वक्त करें सही इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह आज भी थोड़ी महफिल सजदी है मैं कदे अली पिछामियां वाली वांदे को पुराने दोस्त और लाला जी सारी रात हाँ ਜਿਹੜੇ ਹਯਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਸਕੀਨ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ 0 ਮੀਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਹਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦਿਹਾੜੇ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਇਕੱਠੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਲਕੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਥੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਠੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਰੱਖਤੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਉਹ ਜਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਜਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ जी सब मेन था इसे कहते अपना फार्म हाउस बनाया। अच्छा लाला जी अब उर्दू में थोड़ी गपशप अली जफर के साथ अभी आपका गाना आया तो ये किसका आइडिया था किसकी फरमाइश थी? ये अली जफर की फरमाइश थी। अच्छा उन्होंने आपसे कहा कि मैंने आपके साथ गाना है
उसने सांवल से किया, कहा, सांवल ने फिर मुझे इसरार किया, मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ। और लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर, लोगों ने बड़ा पसंद अच्छा है, पसंद अच्छा है। किया। और भी लोगों ने आपसे राब्ता, कितने लोगों ने आपसे राब्ता बहुत- किया होगा बहुत- कि जी आपके बहुत। साथ डुएट करना है? मेरा ये स्टाइल नहीं है, ड्यूट गाना मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन जहाँ मजबूर हो गया तो कर दिया फिर। लाला जी आप मजबूर हो जाते हैं दोस्तों के असल हाथों? में रवादारी हमारे उसमें कूट कूट के भरी हुई है, रवादारी, मेहमानदारी और कुलीग्स के साथ एहतराम, छोटों से प्यार, बड़ों का एहतराम, तो बाकी क्या रहना है, अच्छा यही रह जाएगा बस। अगर मेरी कुछ थोड़ी कोशिश से कोई खुश होता है तो होने दे, अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा आपको याद है किसी प्रोग्राम पे कितने पैसे मिले थे आपको? मैं गिनता नहीं हूँ। जी वो तो मुझे भी पता है, मैंने देखा है कुछ मैं- प्रोग्रामों में। और कोई अंदाजा? नहीं, ऊपर वाले पैसे जो हैं मैंने कभी नहीं लिए। अच्छा मैं पार्टी को कहता हूँ वो आपके अपना। अच्छा। हाँ, ऊपर से 10 करोड़ हो जाए, मुझे इतने पैसे चाहिए, ठीक वो है। दे दो बस। आप वैसे कितने चार्ज करते हैं एक प्रोग्राम के? ये तो गलत बात है। हाँ इससे मार्केट खराब हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है दोस्तों का आप बहुत ख्याल भी रखते हैं, हाँ जानने पहचानने वालों से बड़े आप कर भी देते हैं, बल्कि आप तो फ्री में भी प्रोग्राम कर देते हैं दोस्तों के। जी जी इंशाल्लाह। लाला जी आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई थे, एक बहन फौत हो गई, 3 हैं अभी। अच्छा 3 भाई, और बाकी भाई क्या करते हैं आपके जो बाकी 2 हैं? वो 2 नहीं, एक बहन है, 2 भाई हैं। अच्छा एक बहन है 2 भाई हैं। छोटा भाई जो है वो जमींदार करता है, मैं आपके सामने हूँ। बहन मेरी अपने घर में, वो माशाल्लाह उसका एक बेटा यूके में रहता है, माशाल्लाह। दूसरा बेटा इधर जमींदारा करता है। लाला जी आपकी जो बहन जो दुनिया से चली गई, वो आपकी जब पहली शादी हुई जो फैमिली में, उसमें वो शरीक थी, तो उसके बाद बहुत अरसा तक जो सरायकी का मशहूर लाला जाग है, जाग लाला, आप ना वो गा सकते थे ना सुन सकते थे, क्या वजह थी? हाँ, उसमें एक अजीब किस्म की मेरी यादाश्त मुंसलिक थी उससे, इसलिए नहीं। मैंने एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी तो, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल के लिए उसे करूँगा। आपके वालिद साहब फिर बाद में आपसे राजी हो गए थे, सुनते थे आपको? अच्छा, मेरे सामने कभी नहीं सुना, गैर मौजूदगी में तो सुनते थे। अम्मा बताती थी। बल्कि आपको जो गाना है नित दिल को आधा हाँ कल माही आसी, हाँ, वो आपने वाकई भी सुनाया था कि आपके वो वाले साहब सुना करते थे आपकी गैर मौजूदगी में। हाँ जी, तो जी। उनको अपनी बेटी बहुत याद आती थी। हाँ। जो और इसके अलावा लोक गाने जो थे जो पुराने, उनमें से आपने कभी वर्किंग की कि ये किसके लिखे? आपको पता है कि आपको बहुत से ऐसे गाने हैं जो फिर गुमनाम नहीं, भी हैं? लोक गानों में होता ये था तो एक अस्थाई अंतरिम छोटा था, तो वही रिपीट होती रहती थी, शादी ब्याह पे वही रिपीट होती रही। तो मैंने ये कोशिश की कि लोक गीत में एक अस्थाई या अंतरा लेके बाकी मैंने खुद लिखवाया, किसी से लिखवाया। मुनव्वर अली मलिक ने लिखा, और मजबूर ईसा खैलवी ने लिखा, आड़ा खान ने लिखा, सोना खान ने लिखा, इस तरह दोस्तों ने लिखा, और वो ज़रा लेंथी हो गया। फिर कमीज तेरी काली की क्या कहानी थी? कमीज तेरी काली तो कमीज आपको तेरी नहीं मिला काली था। उस्ताद अमीर हुसैन ने लिखा था, उस वक्त ये शेर नहीं था इसमें, जी तो वो लेके आए थे, तो मैंने उन्हें कहा ये मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं गाता। वो 1 साल मेरे पीछे लगा रहा, यार इसको गाओ। तो 1 साल के बाद मैंने उसे कहा यार, क्योंकि ताल्लुक बहुत था, जी बहुत काम करते थे हम, तो उन्होंने कहा ज़रूर गाओ। मैंने कहा एक शर्त पे गाता हूँ, पहली अस्थाई में बदल देता हूँ। कहता बदल दो। फिर मैं अस्थाई ये खुद मैंने लिखी, कमीज तेरी काली सोने फुला आज। और ये देखें और हैरत की बात है, वो ऐसी हिट हुई कि बस पता नहीं, वो बहुत सुनी जाती है, हर जगह सुनी जाती है, भले कोई अंग्रेज हो, भले कोई पश्तून हो, भले कोई काला हो, कोई गोरा हो, तो सुनते हैं। इसके अलावा कोई आपको याद है जो आपने खुद लिखे हुए हैं
کوئی استائی یا کوئی مشہور؟ نہیں بہت سارے گانے ہیں جن میں استائب لکھ دی یا کوئی انترا لکھ دیا، قمیض تیری کالی میں ہے، اور بھی گانوں میں ہے، اس طرح کے گانے بہت ہیں۔ لالا جی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب گلوکار جو ہیں وہ جو کلام گاتے ہیں وہ اسے لاکھوں کروڑوں بناتے ہیں، شہرت بھی، لیکن جو شعراء ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اس میں حقیقت یہ ہے کہ میں بھی وہ بھی ایک کمپنی سے ہم معاوضہ لیتے تھے اس زمانے میں، ٹھیک ہے، میں 100 روپیہ لیا، ٹھیک ہے، ان کو لکھ کے دے دیے، بس ٹھیک، ٹھیک ہے، انہوں نے 100 بیچے، 200 بیچے، اب ان کی قسمت، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ وہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شاعر کو، اسی طرح میوزک ڈائریکٹر کو، اسی طرح میوزیشین کو کہ یہ پیسے وہ تو باقی اب شاعر ان کو اگر 10,000 میں دیتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یا 5,000 میں دیتا ہے یا جس اس میں دیتا ہے معاوضے میں، وہ کمپنیاں تو ایسے ہی ہوتی ہیں نا، کم سے کم گلوکار لے لے، کم سے کم شاعر لے لے، کم سے کم میوزک ڈائریکٹر لے لے کہ انہیں جتنی بچت ہو جائے، تو ہر ایٹم ہٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ بالکل، اب میں نے اگر کو 4-5 ہزار البم گایا تو اس میں سے بمشکل آپ کو 5 البم یاد ہوں گے، نہیں مجھے تو خیر بہت سارے یاد ہیں، 10 یاد ہوں گے، اس سے بھی زیادہ یاد ہے، لیکن سب کو نہیں ہو سکتا، سب کو نہیں، بالکل بالکل، اس لیے محنت تو میری سب پہ ہوتی ہے۔ میں جو بھی گاتا ہوں یہ سمجھ کے گاتا ہوں کہ اللہ کرے یہ سننے والوں میں مقبول ہو، اس پہ اتنی محنت کرتا ہوں جتنی قمیض تیری کالی پہ کی۔ حالانکہ قمیض تیری کالی پہ میں نے محنت نہیں کی، پہلی دفعہ میں نے جبرن گا دیا، جب میں نے سنا تو یار میں بھلے مجھے پسند نہیں ہے لیکن میں نے گایا ٹھیک نہیں، فنی طور پہ ٹھیک نہیں، پھر اس کو دوبارہ ری ریکارڈ کیا، پھر سارے میوزیشین اکٹھے ہوئے، اسٹوڈیو بک کیا، پھر ریکارڈ ہوا، اور پھر اللہ نے اس کو یہ مقام بخشا، تو آج تک زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا جس طرح کا وہ ہے، اور لوگ سن رہے ہیں۔ لالا جی آپ نے دنیا میں سب سے زیادہ گانے گائے، آپ کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کب آیا تھا، اور کیا آپ کو پتا تھا کہ آگے یا آ جائے گا؟ 95 میں 95 میں آپ نے سب سے زیادہ گا دیے تھے، اور اس کے بعد بھی ابھی تقریباً 28-29 سال گزر چکے ہیں، تو کوئی آپ کے قریب ہے کوئی، آپ سے پہلے کون تھا؟ نہیں، میرے سے پہلے کو پاکستانی سنگر تو نہیں تھا، اچھا، کو انڈین ہاتھ تھا میرا خیال ہے، یاد نہیں مجھے کون تھا، یادداشت بہت کمزور، بوڑھے ہو گئے نا ابھی آپ، کتنی عمر ہو گئی ہے ابھی؟ یہ نہیں پتا تھا۔ اچھا چلے اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے، ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں۔ 74 سال عمر ہے، 74 ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ خوش رکھے، صحت کے ساتھ آباد رکھے، اور آپ اسی طرح لوگوں کو خوش کرتے رہیں، لوگ خوش ہوتے رہیں آپ کو سن کے۔ لالا جی آپ کو بہت بڑے بڑے ایوارڈز ملے، پاکستان میں بھی جو صدارتی ایوارڈ بھی، تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی، پہلا ایوارڈ آپ کو کب ملا تھا؟ پہلا ایوارڈ میرا خیال 92 میں ملا تھا، پرائڈ آف پرفارمنس، جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا جی، اور پھر ابھی خان صاحب کے دور میں بھی آپ کو عارف الوی صاحب ستارہ امتیاز بھی ملا آپ کو۔ اچھا یہ تو پاکستانی ایوارڈ ہے، آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے انگلینڈ میں، کوئین الزبتھ، وہ کیا سٹوری ہے، وہ کیسے ہوا؟ اور میں نے کمیونٹی خدمت بہت کی تھی، 78 سے لے کے اب تک میں ہر دوسرے سال جاتا ہوں، اور وہاں لوگ سنتے ہیں جس محبت سے، ابھی جولائی میں پھر جا رہا ہوں جی بالکل، تو اس کے چلے میں وہ ظاہر ہے وہ تو آرٹسٹ کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تو آپ کو کہاں پہ دیا گیا وہ ایوارڈ؟ لیڈز میں میرا خیال ہے، چل لیڈز میں، چلے ابھی جو آپ کو جولائی میں ٹور ہوگا انشاءاللہ اس پہ ہم بھی پھر آپ کو جوائن کریں گے، آپ کے ساتھ وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرانے یادیں، کیونکہ آج سے 12-13 کی ہیں آپ سے وہاں پہ کانسرٹس جو سنے تھے آپ کے، انشاءاللہ اللہ بہتر۔ انشاءاللہ۔ لالا جی آپ جو گاتے ہیں تو نارملی جو آپ کو پرانا سٹائل تھا نا اس میں ہارمونیم، طبلہ، ڈھولک اور یہ، لیکن آج کل آپ نئے انسٹرومنٹ بھی استعمال کرتے ہیں، گٹار اور یہ وہ چیزیں، یا بس پیانو کی حد تک ہوتا ہے؟ کی بورڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہارمونیم بجانے والے بہت کم ہو گئے، تو وہ تو میرے ساتھ ہوتا تھا، اب اس کی جگہ کی بورڈ آ گیا،
باقی فلوٹ ہے, ڈھولک ہے, طبلہ ہے, اور کبھی کبھی شرارتاً سیکسوفون ڈال لیتا ہوں, گٹار بھی ڈال لیتا ہوں کبھی کبھی, جو لوگوں کی اگر پروموٹر کی یا سننے والوں کی پسند کا خیال کرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے میوزیشینز نے کہا ہو کہ لالا جی بس کریں, ہم تھک گئے ہیں بجا بجا کے؟ کئی دفعہ ایسا ہوا. اچھا, پھر آپ اینڈ کر دیتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں نہیں بھی ہمت کرو تھوڑی؟ ظاہر ہے میں انہوں نے کہنا یہ آخری ہے. آپ کا فیوریٹ انسٹرومنٹ کون سا ہے؟ مجھے تو ہارمونیم پسند. اچھا, ویسے آپ بجا لیتے ہیں کوئی اور بھی, ڈھولک طبلہ یا؟ جب شوق ہی نہیں تو کوشش ہی نہیں کی. یہ ڈبل ہارمونیم کی کیا کہانی ہوتی ہے لالا جی؟ بعض دفعہ ڈبل ہارمونیم پڑا ہوتا ہے, ایک سنگر کے پاس ہوتا ہے, ایک ساتھ ایک اور بھی بج رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ سنگر جو ہے تو وہ مخصوص چیز بجاتا ہے, لیکن وہ پورا اس کو بکھیر دیتا ہے, سر جو ہے, ٹھیک ہے, جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سجا دیتا ہے. ایسے ایسے نوٹ وہ دے جاتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے, دل مزید دل کرتا ہے گانے کو. اور چونکہ میں بجا رہا ہوں, میں تو مخصوص وہ بجا رہا ہوں, جو گا رہا ہوں وہی بجا رہا ہوں, لیکن وہ پورا ماحول جو ہے اس کو بہتر بناتا ہے. پی ٹی اے کے لیے آپ نے جو ترانہ گایا تھا وہ زبان زد عام ہوا, بے انتہا مقبول ہوا, وہ کس کی فرمائش پہ تھا اور کیا آپ کو اندازہ تھا کہ اتنا مقبول ہو؟ نہیں, فرمائش تو کسی کی نہیں تھی, میری اپنا یہ خیال تھا, اور میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اب خان صاحب سیاست میں آ گئے, میں کوئی الیکشن تو لڑ ہی نہیں سکتا, نہ مجھے شوق ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں خان صاحب کے لیے. تو اس نے کہا تم گوائیے ہو, آرٹسٹ ہو, ان کے لیے ایک ترانہ لکھ دو, گیت لکھ دو. وہ میں نے لکھ دیا, مظہر نیازی کو کہا لکھ دو. یہ میرا ایک گانا تھا, اس کی طرف سے لکھوایا. تو اس نے گانا ایک ہفتے میں اس نے گانا لکھ دیا, میں نے گا دیا. ول آ وطن آتے میں بیٹھی ہوں. ہاں, اور وہ پھر ہٹ ہو گیا. ہٹ ہونے کی ایک وجہ یہی تھی کہ جلسہ جلوسوں میں خان صاحب مجھے بلا لیتے تھے, تو وہ میں سنا دیتا تھا. لالا جی, کیسٹ کے زمانے میں لوگوں نے بہت سے فراڈز بھی کیے, یعنی آپ نے ایک کمپنی کو بیچا لیکن اس کمپنی سے آگے لوگوں نے کاپیاں بنا بنا کے بیچی, کیا ہوا؟ تو آپ کو کسی نے بعد میں جن لوگوں نے وہاں سے کمایا تھا کوئی رائلٹی دی, یا آپ نے کسی پہ کیس چیس کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کیس میں نے نہیں کیا, جرت انہوں نے نہیں کی پوچھنے کی. آپ نے کیس نہیں کیا, انہوں نے جرت نہیں کی. لالا جی, آپ نے ایک پروگرام کیا تھا, اب مجھے سال یاد ہے 2015-16 میں ہم بھی آئے تھے آپ کے پاس. ایک کینسر کا مریض تھا, اس کے تعاون کے لیے کمر مشانی کا کوئی لڑکا تھا, آپ نے میاں والی میں. اس طرح کے آپ کافی ماشاءاللہ کام کرتے رہتے ہیں, تو یہ سلسلہ, یہ موٹیویشن کہاں سے ہے, یہ دوسروں کی مدد کرنے والی, ایک بندے کی مدد کے لیے آپ نے بیٹھ کے 4 گھنٹے گا دیا؟ یہ شروع سے ہی تھا, جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو مجھ سے جو ہو سکتا میں کرتا رہا. تو کئی دوست, کوئی کلیگ, کئی میوزیشین ایسے حالات سے گزرے کہ ان کے لیے شو کرنے پڑے تو کرتا تھا. اس وقت تو شو کا ایک خاص سٹائل ہوتا تھا, ہال بک ہوتے تھے, ٹکٹ بکتی تھی. اب تو نہیں بکتی, اب تو اتنا ہر بندے کے ہاتھ میں سننے کا وہ ہے, تازہ کلام سن سکتا ہے. آپ کو اپنا کون سا گانا سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ مشکل سے بات, مشکل ہے, لیکن یہ جس کو آپ بہت زیادہ گنگناتے ہوں اکیلے؟ یہ آپ کے اندر کے موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, چینج ہوتا رہتا ہے. اندر کا موسم کیسا ہے وہ پسند کر لیتے ہیں. لالا جی, کچھ یاد ہے زندگی میں کتنی محبتیں کی ہیں؟ نہیں, محبت تو آج بھی میں تیار ہوں, کوئی ہاں, کوئی ایسا دوست ملے جس سے محبت کی جائے. کوئی اور شادی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ نہیں, شادی کرنا. اچھا, ویسے تو ساری اولاد ہی عزیز ہوتی ہے, لیکن زیادہ آپ کے قریب کون ہے, یا زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ مجھے تو ایک بدقسمتی میری کہ میں ان کے قریب بہت کم رہا ہوں. میری جاب ایسی تھی, کبھی کراچی کبھی سکھر, واری قسمت کے چکر. تو
ان کے ساتھ رہنے کا بہت کم موقع ملا ہے، وقت ملا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، میری ساری اولاد بہت اچھی ہے، تابع دار ہے، رکھ رکھاؤ والی ہے، اور مجھے بہت پسند ہے۔ ماشاءاللہ۔ لالا جی آپ کے گانوں میں ہجر و فراق، ایون قبر، کفن، اس طرح کا بہت زیادہ ذکر ہے، یہ آپ کا اپنا مزاج تھا یا آپ کو شعراء ایسے ملے کہ انہوں نے وہ دیا اور لوگوں نے نہیں، پسند میرا کیا؟ اپنا مزاج۔ اچھا آپ خود ہی چاہتے تھے کہ ایسا لکھا جائے؟ اس میں سونا خان بے بس کے تو بہت ہی زیادہ، کیونکہ جی ہاں، ہم جی نے ہاں، آپ کو اتنا سنا ہے سونا کہ خان نے بہت لکھا ہے، لیکن مجھے جو پسند آیا جس میں وہ چیزوں کا ذکر ہے تو وہ میں نے گایا۔ میں کہوں اپنی لٹی زندگی دا نہیں ارمان چند ڈھولا، اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے اور بھی ہر طرف ہے۔ اچھا ویسے آپ نے خوشی کے گانے بھی گائے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قربان میری جان میرے ڈھول سانولے بخیر راگلے۔ ہاں، لیکن یہ گانے والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ تو جنازے پہ بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، بالکل، اس میں بھی دیکھ لو تو لوگ کھڑے ہو کے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے پوری دنیا میں جو پرفارم کیا ہے پاکستان کے علاوہ، کہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا؟ کہاں کی آڈینس آپ نے کہا کہ یہ تو مست آڈینس ہے؟ ہر جگہ پاکستانی ہے، اکثریت پاکستانیوں کی ہوتی ہے، تو جس طرح یہاں مزہ آتا ہے وہاں بھی مزہ آتا ہے۔ لالا جی سرائکی کے کافی اچھے اچھے سنگرز ہیں میاں والی کے سرزمین پہ، جس میں سے جو دو بڑے نام ہیں وہ اب ہم میں نہیں ہیں، شفاء اللہ روکھڑی صاحب اور شرافت خان بلوچ۔ وہ تو بڑا حادثہ پیش آیا تھا، آپ نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی، تو آپ کا کیسا تعلق تھا اور آپ ان کو ایز اے سنگر کیسے دیکھتے تھے؟ میں نے پہلے بھی کہا میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، لیکن شرافت سے میں نے کام کیا شرافت کے ساتھ، تو اس لیے اس کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا، اور بہت افسوس ہوا اس کی موت پہ، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت پر ہے۔ شفا نے بھی بڑی محنت کی ہے اور اپنا مقام بنایا ہے، اللہ اسے بھی غریق رحمت کرے، اور دونوں نے بہت محنت کی ہے، اور شرافت نے تو کئی گیت میرے لیے تیار کیے، وہ میں نے گائے بھی تھے۔ ہاں، وہ مختلف مجھے یاد نہیں، لیکن مختلف اس میں ہیں کیسٹوں میں۔ ذیشان روکھڑی جو شفاء اللہ صاحب کا بیٹا ہے، کبھی اتفاق نہیں ہوا سننے کا۔ اچھا سننے کا اتفاق نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، 2-3 دفعہ انٹرویو بھی کیا ہے؟ میری بھی بہت ملاقات ہوئی، جب شفاء اللہ غریق رحمت اللہ کرے فوت ہوا تھا تو میں گیا تھا۔ جی بالکل، اور ذیشان نے آپ کا بڑا ذکر کیا، اس نے کہا جی لالا جی تو ہمارے لیے انسپریشن ہے، ہم لالا سے سیکھتے ہیں۔ اور اچھا آپ کی وجہ سے ویسے یہ ہوا کہ بہت کتنے لوگوں کا روزگار چلا ہے، اس سے پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا اس طرح کے سنگرز کا، اس طرح گانے کا، اور پھر 50 لوگوں کی ٹیم، تو لوگ آپ کے پاس ایسے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، آپ کی وجہ سے یہ ہم کر رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جی جی، کئی لوگ اب منسلک ہیں اس سے شعبے سے، اور بہت لوگوں کا چولہا جلتا ہے، تو اچھی بات ہے، محنت کریں گے اور آگے جائیں گے۔ اور زیادہ تر آپ کے گانوں کی کاپی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، کمپوزیشن کاپی ہو رہی ہے، اکثر تو گانے پورے کے پورے، ورنہ کمپوزیشن تو کاپی ہو رہی ہے، تو آپ کی جو کمپوزیشن ہے وہ بالکل ہی یونیک ہے۔ تو کمپوزیشنز کے لیے جو شاعر لکھتے تھے وہی دیتے تھے سارے، یا آپ کی اپنی ہوتی تھی، یا الگ سے کمپوزر ہوتے تھے؟ کچھ لوگ خود بھی دیتے تھے، کچھ زیادہ تو میں خود بناتا تھا۔ کچھ شاعر ہیں، مطلب ماما فاروق تھا جی، وہ اپنی طرز بنا کے دیتا، تو وہ گنگناتا تھا، میں اسی کی طرز پہ اس کو ماڈریٹ کر کے پھر میں اس پہ گایا کرتا تھا۔ جب آپ کو درد کا سفیر کا لقب ملا تھا، کوئی یاد ہے یہ کب، کس نے یہ لقب دیا؟ اور پھر تو آپ کی ہر کیسٹ کے اوپر یہ ہوتا تھا۔ یہ شرارت منور علی ملک نے کی تھی۔ اچھا، انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ ہاں، کیونکہ ہم نے وقت بہت اکٹھا گزارا ہے، لیکن اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شاید میں انٹرویو میں آپ سے نہیں پوچھ سکتا، تو وہ انہوں نے ساری صحیح لکھی ہیں یا کچھ اپنی طرف سے بھی ہے؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اچھا، وہ کسی اور کام میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، تو میرے معاملے میں تو بالکل نہیں بولیں گے۔ اچھا، یعنی انہوں نے کچھ کم لکھ دیا ہوگا، زیادہ نہیں لکھا؟ نہ۔ اچھا، جب آپ کا شروع کا وقت تھا، جب آپ وہاں پہ مقبول تھے اپنے علاقے میں، تو ایک دفعہ ایک کنسرٹ ہوا جس میں منصور ملنگی اور بھی بڑے بڑے سنگر سے آپ بھی تھے وہاں پہ، اور آپ کے نام پہ وہاں پہ ٹکٹیں بکی اور سب کچھ ہوا، لیکن عین موقع پہ جب آپ کی باری آنی تھی آپ اس سے پہلے غائب ہو گئے،
اور پھر منور علی ملک صاحب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بعد میں پہنچے کہ جی آپ نے کیا کیا, آپ کو یاد ہے کوئی واقعہ ہو؟ نہیں میرا خیال ہے وہ کوئی پروموٹر کا چکر ہوگا, یاد مجھے نہیں ہے, اتنا یاد ہے کہ وہ شو تھا کوئی. منور علی ملک صاحب نے یہ لکھا ہے کہ لالا جی نے مجھے یہ کہا کہ وہاں پہ پہلی صف میں 2-3 لوگ بیٹھے تھے جن سے میری نہیں بنتی تھی, تو میں ان کی وجہ سے اٹھ کے آگے کہ میں نے ان کے سامنے نہیں گانا, وہ کہ ہمارے عزیز تھے یا ایسے کوئی. شاید یہ بات ہو, کیونکہ اس وقت تو خاندان والے نفرت کرتے تھے. اب کیا کرتے ہیں؟ اب جیلس ہوتے ہیں. اب تو بتاتے ہوں گے ہمارے کزن ہیں, فرسٹ کزن ہیں, یا اب تو دور کے رشتہ دار بھی قریب کے بن گئے ہوں گے. جی ہاں جی. آپ ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ آتے ہیں ملنے کے لیے؟ بہت احترام کرتا ہوں. ایسے لوگ ہیں جن کا آپ کو پتا تھا کہ یہ میرے دشمن تھے اور وہ اب آپ کو ملنے بھی آتے ہیں؟ بالکل پتا. اچھا, آپ نے ان کو کبھی باور کرایا کہ تم وہی لوگ ہو جو اس وقت مجھ سے نفرت کرتے تھے؟ بالکل نہیں, صرف محبت. کبھی دھمکی ملی آپ کو رشتہ داروں کی طرف سے شروع میں؟ نہیں مجھے دھمکی تو نہیں ملی, میں نے کسی کے ساتھ کچھ. گانے کی وجہ سے؟ گانے کی وجہ سے باپ ہی کافی تھا. اللہ انہیں غریق رحمت کرے, آمین. ان کے لیے بھی دعائیں, آپ کی والدہ محترمہ کے لیے بھی دعائیں, آپ کی بہن کے لیے بھی دعائیں ہیں. تو گانے کی وجہ سے آپ کو نہیں ملی, لیکن بس بالکل ہم اینڈ کر رہے ہیں. نیازی, عطا اللہ خان نیازی, اگرچہ سب لوگ جانتے ہیں اور میں آپ سے آج جتنے سوال پوچھ رہا ہوں میں سب کے جواب بھی جانتا ہوں, لیکن مجھے شوق تھا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں, آپ سے گپ شپ کروں اور اپنی آڈینس تک یہ وہ پہنچاؤں. خاندان کے ایک بزرگ نے کہا کہ بزرگ تھا, میں چھوٹا تھا اس وقت, تم کہنا گاتے ہو؟ میں نے کہا جی میں گاتا. انہوں نے کہا نیازی ساتھ مت لکھنا, یہ ہماری توہین ہے. میں نے کہا جی نہیں لکھوں گا. پھر میں نے عیسیٰ خیلوی لکھنا شروع کر دی, عیسیٰ خیل کا رہنے والا عیسیٰ خیلوی. تو وہی اب تک چل رہا ہے. اب میں نے کبھی نیازی نہیں لکھا. لیکن اب تو نیازی لوگ بھی فخر سے بتاتے ہیں. ظاہر ہے ہوں تو میں نیازی, ساری دنیا جانتی ہے, اور خاص طور پہ میرے علاقے کے لوگ, میرے قبیلے کے لوگ تو جانتے ہیں, وہ ظاہر ہے دوسروں کو بتاتے ہوں گے. موسیقی کے علاوہ کیا شوق ہے آپ کو؟ اور کوئی شکار کا یا ایسے کچھ, کوئی گیم, کوئی کھیل وغیرہ؟ نہ کوئی شوق. اچھا, کوئی گیم دیکھتے ہیں کرکٹ وغیرہ ابھی آگے ورلڈ کپ؟ وہ عمران کی وجہ سے تھوڑا بہت دیکھ لیتا تھا, ورنہ نہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے کرکٹ وغیرہ نہیں, فٹ بال کوئی بھی گیم نہیں؟ نہ. اور دوست اب آپ کے زیادہ کس طرح کے ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ کیا شوق ہے؟ صرف بس محفل, موسیقی؟ ہاں بالکل, شام کو گپ شپ لگانا, موسیقی سننا, بس. ایسے لوگ ڈھونڈے ہیں نا جو میری گائیکی سنیں, برداشت کریں. نہیں برداشت تو نہیں. ہاں, ورنہ اور ان کو شوق ہوتا تو میرے ساتھ وہ کیوں بیٹھتے, وہ اپنا شوق پورا کرتے. ملک صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا تھا, لکھا ہے بلکہ, کہ آپ نے میں کشی سے توبہ کر لی تھی, لیکن کچھ مہربان دوست ایسے تھے جو پھر لے گئے جی ہمارا خرچہ بھی لالا ہی پے کریں گے. تو وہ کیا سلسلہ تھا؟ یہ باتیں ہیں تب کی جب آتش جواں تھا. اچھا, ہاں, اب رواداری اور مہمانداری تو اللہ نے بہت دی ہے, اور اللہ کرے قائم رہے یہ. آمین. لیکن اب تو آپ یہ سب سلسلہ چھوڑ چکے ہیں. ہاں. عمرے پہ آپ کب گئے تھے پہلی دفعہ؟ میرا خیال ہے 90 کے لگ بھگ. اچھا, اور وہاں پہ کیا آپ کی فیلنگ تھی؟ وہاں پہ آپ کی کیا فیلنگ تھی اس کو دیکھ کے, اور آپ کے گانوں کے وہاں پہ کیا سلسلے تھے؟ گانوں کا تو میں نے سوچا نہیں, جب وہاں جا کے کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے, وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا میں کیا کیفیت ہوتی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بہن بھائی کو وہاں کثرت سے لے کے جائے. آمین. ہاں, اور میں پھر بہت دفعہ گیا. 2007 میں نے حج کیا. ماشاءاللہ. تو میرے سارے بچوں نے بھی میرے ساتھ عمرے کیے. ماشاءاللہ. ہاں. کتنی دفعہ گئے آپ عمرے پہ, کوئی یاد ہے؟ یاد ہے, یعنی کافی دفعہ گئے ہوں. بہت دفعہ گئے. ماشاءاللہ. آخری دفعہ کب گئے تھے؟ آخری دفعہ ابھی سے میرا خیال ہے 2 سال پہلے تھی. اچھا, ماشاءاللہ. اور ابھی بھی آپ کی صحت دوبارہ ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایکسرسائز کو کرتے ہیں, واک شاک کو ڈیلی کی کرتا ہوں. اچھا,
گھر پہ ہی ٹریڈمل وغیرہ پہ یا باہر گھر پہ یا ہاسپٹل جاتا ہوں وہاں فزیو تھراپی کے لیے. ابھی روٹین میں آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں ڈیلی اور فزیو تھراپی ڈیلی چل رہی ہے؟ کتنی دیر کی؟ 1 گھنٹہ. کون سے ہاسپٹل میں؟ لوگ اکٹھے ہو جائیں. یہ نیشنل ہاسپٹل. اچھا, تو وہاں چاہنے والے تو اکٹھے ہو جاتے ہوں گے, آپ جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ. کیسے مینیج کرتے ہیں چاہنے والوں کو؟ یہ محبت ہے, محبت ہے ان کی. میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں, ورنہ کون کسی کے لیے وقت نکالتا ہے یا اتنی توجہ دیتا ہے آج کے اس دور میں. لیکن آپ نے گائے اتنے, ہر بندے کے ہر موضوع کو تو آپ نے گایا بہت ہے, تو لوگ کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیتے ہیں. گایا بہت ہے. لالا جی کوئی دوڑا یا کوئی مائیا عطا کر دیں. ابھی جس گانے کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کا ایک بول میں سنا دیتا ہوں. جی. میں تھے تے ڈھول میں رواں میں سما ڈھولے دی بانتے میرے اوے مایا کوئی وکن ملوک آیا انج برباد کی تیوے میں کڑے کھڑی لوک آیا. واہ, یہ آپ کو یاد ہے کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو آپ کے میں کے دیکھے نہیں, یہ میرے اپنے لکھے ہوئے شعر, بیسیکلی فوک گانا ہے. ٹھیک ہے, باقی آگے سارے آپ کے اپنے اس میں جو اشعار ہیں. ہاں جی, پہلا شعر بھی میں نے تھوڑا چینج کیا ہے. اچھا. ہاں, اور باقی میں نے خود لکھا. لالا جی سفر کرتے ہوئے آپ عام ہوٹلوں پہ رک جاتے ہیں, یہ جو ٹرک ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پہ چائے شائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو کس طرح کیا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ؟ کوئی خاص واقعہ آپ کو یاد ہے کوئی ایسا؟ وہ ماحول بڑا پیارا بن جاتا ہے, اور یہ لوگوں کی جیسے پہلے کا محبت ہے, اور اس محبت میں جو وہ میرے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں, بیہیویئر ان کا ہوتا ہے, وہ قابل دید ہوتا ہے, قابل رشک ہوتا ہے, اور وہ میں بتا تو نہیں سکتا کیا ہوتا ہے الفاظ کی صورت میں. لالا جی آپ کا بڑا معروف گانا ہے دل کے معاملات سے, وہ اگر تھوڑا سا عطا ہو جائے. دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا, اس گھر کا فرد تھا, کوئی مہمان تو نہ تھا, دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا. لالا جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ کا بہت شکریہ, آپ سلامت رہیں, آپ کا چینل دن دگنی ترقی کرے, اب بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آمین, بہت شکریہ. لالا جی لاسٹ پہ ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے, کوئی میسیج آپ دینا چاہیں ہماری نوجوان نسل کو؟ اب اس وقت جو ملک کے حالات جا رہے ہیں, میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے ملک کے لیے محنت کریں, ملک کے لیے سوچیں, محبتیں بڑھائیں. اللہ اس سونی دھرتی کو رہتی دنیا تک قائم دائم رکھے. آمین. بہت بہت شکریہ لالا جی. اللہ